Abo khnadi thangnai chongmario chongmarni sakang abo chung saklaikha Tripurani kebangkuk borok Bajopani hapangno naislekha Bharatiya Janata Party ni samung sitra borok chini constitution chini Tripura sarok hai যারা ব্যাকওয়ার্ড বা আন্ডার প্রিভিলেজ সেকশন বরংনি যে রাইট কনস্টিটিউশনাল রাইট হিন্দি বা এই সিভিল রাইট হিন্দি আবনো বরক গসিয়া বরক যে ই ত্রিপুরা হাস্তিনি যারা এই বিগড়া বরক বরংনি বাগৈ যে সোশিও ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টনি কক সবকা সাথ সবকা বিকাশ বরক সাও কিন্তু কুবুই যে সামুং বুতাং বা যে ইয়াপ্রি সানায় নাঙো আবু বরক খাইয়া সিধা ফুনুংনানি সিমি এডভার্টাইজ খেনানি সিনি কিছু সামুং বরক তাঙো চংমারিনি রেজাল্ট নুকজাখা যে চং যে সাকলাইমানি কগ্ন কুবুই ভারতীয় জনতা পার্টি বাই আইপিএফটি नि যে অ্যালায়েন্স থাংনাই 2018 ni chongmario borok 51% vote mano taklaini chongmario borok 40% mankha 11% borokni vote down onkha অর্থাৎ মেজরিটি যে 60% ত্রিপুরার যে লোকরক বিজেপি নাসলেও আবো নুকজাখা কিন্তু তফানো বিজেপি টাই বাইছে হাপাঙ্গ সকপাইখা বাহাই খাই যে বিজেপি নাইসলাইনাই যে বরকনি ডিমান্ড জুদা জুদা যেমন চুং লেফট ফ্রন্ট চিনি মেইন ডিমান্ড অংখা রেস্টোরেশন অফ ডেমোক্রেসি রুল অফ ল তাই বরক যারা বিগড়া খাংরা বরকনি বাগৈ ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট কিন্তু মথানি ডিমান্ড বরকবো এগেনস্ট বিজেপি বরকবো বিজেপি নাইসলে বিজেপি মচেন্দিহনি বরক আওয়াই খালাইখা কিন্তু বরংনি ডিমান্ড অংখা বিজেপি নেচেনই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডনি লামা সাইনানি খাইদি ओंखाय डिमांड जुदा जुदा किन्तु बीजेपी नि एगेंस्ट मथाबो सुं लेफ्ट ताई कांग्रेस बो कांग्रेस चेनखा बीजेपी भोट कम मानखा किन्तु भोट बागजाखा डिविशन अंखा तिनी ओ लामाने बिसिंगतै भारतीय जनता पार्टी आईपीएफटी भोटो माइनरिटी अंफानो बरक मेजरिटी सीट तुई कोनो रकम 33 मेजरिटी नि किसा काइनई सीट माने बरक सरकार थांखा ओंखाय आबो जे ओ गवर्नमेंट आबो जे अंखा बीजेपी आईपीएफटी बरक जे लुकुरनि बागै सामुं काहाम तांगिया खाइया आबो नंनाय आं तिनिनो लंथराय बेलिनि हयते किफेलो आं तिन फुङो थांमानि आं लंथराय बेलिनि बरक तिनि गोविंदबारी मानिकपुर चाकबेहा लंथराय हाथाय सागारगो बरक माइमुसाइया तुइक्रुइ मेलेरिया गैस्ट्रोएंटेरिटिस अंतंगो डाक्टर क्रुइ मानिकपुरनि हॉस्पिटल बंद आगे आमते खरान दिन लुंगनाय तुई टैंकारो खाइया बुक जागो इ गवर्नमेंट सागो जे अटल जल धारा 90 चुं पाइपलाइन देखा बड़ पाइपलाइन बड़ तुई बरक तुई मानुंगिया ओंखाय बीजेपी गवर्नमेंट हाथा अब हाफांनि कोनो खबर क्रुइ केबो थांगियाव जागारागो बरक शुधु उत्सव खाइयो बरक टंथक जागो किन्तु खा खामबाने कगंखा त्रिपुरा मथा बरंनि ताबक 13 जना बरंनि एमएलए दङ बरंनो ताबक जे 19% भोट मानफानो सुं कांग्रेस लेफ्ट सुं 36% भोट मानफानो सुं ताबक ऑफिशियली अपोजिशन पार्टिया सुं सेकेंड लार्जेस्ट दङैबो जे भोट बागजाकबानि कारण
শুধু বিজেপি জিতিয়া মথা তাবক অফিসিয়ালি বরক অপোজিশন পার্টি অপোজিশন লিডার মথানি লিডার না অপোজিশন লিডার কিন্তু ব জায়গা বরংনি কক ব জায়গা বরংনি আবো খরাং जों खोनाया बोले बरंनि जागो एडिसि बरक तो तबक थांनान नांगौ अकंनो साख्लाय नांगौ तामनि बगे रेगा रांक्रुइ तामनि बगे रेगा सामुं ताङै वेजेस मानियाव तामनि बगे सिनि त्रिपुरा सामसे रगो तुइक्रुइ तामनि बगे तबक जे साक हामनि बगे बिथि वाथि मानिया बरक माइमासे थुइतं इंखाय त्रिपुरा हास्तिनि लुकरंनि बागै फाइनाय बिसिबा बेलाय खाय जाया कुक अंसिनाय थांनाय बिसिबा जे जाया अंका आबुनि सोलायबो ताबक ताइबो जाया कुकनाय कारण बीजेपी ताबक बिंदास आरे আমরা কামনা করলে কি হইব আবার গভর্নমেন্ট আইছি কি হইছে কেবন বরক তাই ড্যাম কেয়ার বরক হাই কাজে ত্রিপুরানি লুকরক ইজ এ রেজাল্ট যে ভোট ডিভিজন হই যে ভোট বাগজাগই যে বিজেপি এন্টি পিপল বরক বা আসুক নাচলে জাগইব বরক তাই হইছে ফাইমানখা আবো চিনি বাগই বেলাইখে बुसकांनि बागै चायाव नाय आबुनति नुकजाक दङ सर कामियाव चयाव ताबो बाक्से बाक्से गोबां थायो जों साबुन को खमन लामा कासुलाय दि बादि मासे मान ने तो आमपि ताबो एडिसि आम चयाव जे कामियाव जे विलेज काउंसिल इलेक्शन नि तो इंयानि तो मनि आमो दा मेन रीजन नि ता ना आबो विलेज काउंसिल नि भोट जे आबो अंखा ताइके साबो जे आबो भोट अंगियावैनो तैख्रुइ बा এই সামুংক্রই মাইমসাইয়াং আবো কগিয়া আবং ফানং খাম কিন্তু ভিলেজ কাউন্সিলনি ভোট না নাঙো কারণ যে কামি আমসেনি বরক ডেমোক্রেটিক্যালি বরংনি ইলেক্টেড বরকনো বরংনো তুদুলনি নাঙো তামনি বাগৈ বিজেপি নি গুন্ডা সান্ডা শিকক বাংকক বরক সরকারি রাং বা সরকারি স্কিম ন বরক চালংনানি আবো তংমানিয়া যিনি কনস্টিটিউশন আপনার পারমিট খাইয়া ওখাই আবুবো কারণ তিনি তৈকুরিয়ং মানি তিনি লামা করিয়ং মানি মাইমুসিয়াং মানি এই যে ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউশন আবো ক্রুই আবো কুথুই তাবক নো হায়ার কাজে আবুবো কারণ কিন্তু আবনো একমাত্র কারণ ইয়া আবো ওয়ান অফ দ্য রিজনস আবো ওখাই ও যে ইলেক্টেড বরক বরক তাইব খরাংতে সেইমান খামু কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি বরক চিনি কনস্টিটিউশন চিনি যে ডেমোক্রেটিক রায়দান আবো বরক বসিয়া বুকুক বাই সাগো ও রাজানি মূর্তি নামই রাজানি বুমুঙই কিছু আবো এই ছুটি ডিক্লার খাই কিছা বুখা নানা নাইও কিন্তু কুবি কুবি খাই ঠিক আছে আবো কাহাম সামুং তাংখা বরক ঠিক আছে আবো সায়াং হিনিয়া আবো খালাইকা কিন্তু আবো সিমিবাই চিনি ত্রিপুরা সারংনি হামকারায়ংগিয়া নং চিনি ত্রিপুরা সামসই রংনি লামা তুই ফেরাং সামুং তাই ডেভেলপমেন্ট আবুনি যে স্কিম চলে তংমানি আবুনো কন্টিনিউ খাইনান নাঙো আবো তা করিখা মুংসা করিখা উনসো আনসুমং করি শুধু নুকজাগো ফ্ল্যাক্স পোস্টার তাই লেকচার আবো সিমি কিন্তু সামুংখাই মুংসা করি जैसा कबुक त्रिपुरा सा हमकरन बगे त्रिपुरा मत हनि जे कैसा को कासे तमने केंबा हापने कासे ने बोले इंटरलोकेटर कासे चंगी अब नतिले इंटरलोकेटर तुमांग ना इंटरलोकेटर नि मीनिंग तामो बांग्ला बायंखाय मध्यस्थताकारी चिनी কক বরবে হিংখাই হ্যাঁ